সোমবার দুপুরে মুম্বাইয়ের ভিলে পার্লে শ্মশানে আচমকাই বাড়ানো হলো নিরাপত্তা। হেমা মালিনী, সানি দেওয়াল, ববি দেওয়াল, ঈশা দেওয়াল সহ শ্মশানে পৌঁছে যান অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, আমির খানের মতন তারকারাও। যদিও দেওয়াল পরিবারের তরফে ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে কোনো বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি, তবে বলিউড প্রযোজক পরিচালক করণ জোহরের শোকবার্তায় কিংবদন্তির অভিনেতার মৃত্যুর গুঞ্জন নিয়ে দিশেহারা ভক্তমহল। শেষবার করণের রকি और রানী ছবিতে ধর্মেন্দ্রকে দেখা গিয়েছিল। সোমবার দুপুরে যখন ভিলে পার্লে শ্মশানে দেওয়ালদের উপস্থিতিতে আমজনতার মনে প্রবীণ অভিনেতার মৃত্যু শঙ্কা দানা বেঁধেছে, ঠিক এমন সময়ে ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে করণ জোহরের শোকবার্তায় তোলপাড় বলিমহল। এদিন ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ধর্মেন্দ্র উদ্দেশ্যে করণ লেখেন, একটি যুগের অবসান, একজন তাবর মেগাস্টার, মূলধারার সিনেমায় একজন নায়কের মূর্ত প্রতীক, অসাধারণ সুদর্শন এবং পর্দায় তারকা কালজয়ী উপস্থিতি। তিনি ভারতীয় সিনেমার একজন প্রকৃত কিংবদন্তি ছিলেন এবং থাকবেন। সিনেমার ইতিহাসের পাতায় বরাবর তার উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকবে, কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন দারুণ একজন মানুষ। শোক প্রকাশ করেছেন কাজল, অজয় धर्मेंद्र देवगन। ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था, और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है, और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें हैं उनकी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार, और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे, और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था, और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। मराठी से